खुदा आपको दियानतदारी से बता रहा हूँ कि मैं आपसे सीखने आया हूँ कि मुझे कौन से सवालात उठाने चाहिए। तो बराए मेहरबानी मुझे एजुकेट कीजिए ताकि मेरी जितनी ज़िंदगी रह गई है उसमें मैं कोई ढंग का सहाफ़ी बन पाऊँ जो आपको कम्युनिकेट कर सके। तो अब मैं यहाँ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये लोग जो हैं ये बहुत फॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे जब मैंने इनसे इंटरेक्ट किया, तो आप जो थोड़ा सा रिबेलियन या थोड़ी सी ज़रा आप रेज या गुस्सा को देखें तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँगा, ये नहीं होगा जी। आई एम द बैड इन्फ्लुएंस ऑन दीज गाइज। अगर कोई इस तरह की बात होगी आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिर्फ इतना है, ये तमाम लोगों ने ज़्यादातर जो सवालात किए हैं दे आर जेन्युइनली कीन कि बिकॉज आप जानते हैं कि नौजवान जो यहाँ पढ़ रहे हैं तो इनका कैरियर, इनका मुस्तकबिल, रोज़गार इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो दे वांट, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद सिर्फ द फ्लोर इज़ ओपन टू देम। वो ये है कि आप इन्हें किसी तरह ये समझा पाएँ, बिकॉज दे सीम एक्सट्रीमली एजिटेटेड मेरे साथ इनफॉर्मल इंटरेक्शन में कि जी हमारा मुस्तकबिल, हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे रोज़गार का क्या होगा। तो प्लीज़ उसको आप अगर मुख्तसर तरीन अल्फाज में एड्रेस कर दें तो देन द फ्लोर इज़ ओपन टू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्जिद साहब आपका शुक्रिया, मैं ज़ाबिस्ट का इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ, सबसे भरकर जो तलबा मेरे सामने आज मौजूद है, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुरू अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो एक पूरा मंशूर भी तैयार किया है इलेक्शन के लिए, लेकिन जिस सेगमेंट से मैं बहुत जिसका मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं इसके बारे में आपसे बात तफसीलन में करना चाहूँगा, और वो मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा है। इसको मैंने ख़ुद तैयार किया। मैंने चंद एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, जिनसे हमने जब हुकूमत में थे काम लिए थे, जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाने की बात थी, या हुकूमत सिंध में जो गुर्बत का मुकाबले करने के कुछ मंसूबे हैं हमारे, या सोशल प्रोटेक्शन मंसूबे हैं हमारे, उनके साथ हम इंगेज करते हैं। उनके साथ मैंने ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, और हमने जो पाकिस्तान के जो हम समझ रहे थे मेन इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले हमने आपस में बैठ के आइडेंटिफाई किया कि कौन से इश्यूज़ हम समझते हैं कि सबसे मेन इश्यूज़ हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के साथ साथ हमने मौसमी तब्दीली, इसलिए हम तो एक्चुअली इन्हीं लोगों के साथ जो सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ मंसूबे हमारे हैं, उनके साथ उन पे भी बात कर रहे थे। तो हमारे लिए वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। सो इफ़ वी डिवाइड के पाकिस्तान में तो वैसे बहुत से मसले हैं, लेकिन इफ़ वी वांट टू डिस्टिल देम डाउन टू द ट्रूथ दैट आई आइडेंटिफाइड फॉर माई सेल्फ, कि अब आगे जाके ना सिर्फ आज फिर आगे जो 50 साल है उसमें मैं क्या समझता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे अहम इश्यूज़ हैं। तो एक हमारा मुआशी बहरान, और दूसरा जो मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान वाकई ख़तरे में है। और मुझे तो, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा हूँ, मगर जो डिटेल्स हैं इसके हवाले से वो तब मुझे समझ में आया जब पिछले साल हम उस बहुत ही बड़ा कुदरती आफत जो सैलाब था उससे गुजरे। उसके बाद एक्सपर्ट से दुनिया भर में इंटरैक्ट करते हुए मुझे ये पता चला कि आफ्टर द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, द लार्जेस्ट कलेक्शन, एंड अगर कोई गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ मौजूद है तो उनको ये पहले से मालूम होगा कि द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ स्नो एंड आइस anywhere on the planet is the Himalayan region in Pakistan. तो इसका मतलब ये है कि जिस मौसमी तब्दीली के बारे में पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है कि इसलिए द नॉर्थ एंड द क्लाइमेट चेंज की वजह से द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर गोना बिगिन टू मेल्ट, और उसके जो असरात होंगे मुख्तलिफ ममालिक पे,
हमारा वे ऑफ लाइफ पे, हमारा हेल्थ पे, हमारा सिटीज पे एक्सेट्रा, वो तो उस पर देख रहे हैं। नेचर को क्या खतरा होगा इससे, हमारे पोलर बेयर्स को, हमारे पेंगुइन्स को। मैंने ये कभी कहीं नहीं सुना कि क्या बनेगा of those 250 million people that live directly beneath the third largest collection of ice and snow anywhere on the planet. The polar bears or penguins nahi, 250 million people are going to be affected. First, by perpetual flooding, जैसे ये हमारे ये बर्फ पिघलेगा, और फिर उसके बाद by perpetual drought. तो इस इशू के बारे में मैं समझता हूं कि ना सिर्फ आपके सियासतदान मगर हम सबका ये जिम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को इस इशू के बारे में और कि हम कितने खतरे में हैं इस इशू के बारे में समझाएं, मगर हम दुनिया भर में ये आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है। हम 1% से कम कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया के कार्बन एमिशंस में, और हमारे तो सर्वाइवल इज एट स्टेक। एंड हम अपने भी पूरा फोकस अपने आप को इस खतरे से बचाने पे लगा दें, और दुनिया के साथ मिलकर, इसलिए किसी एक मुल्क का तो बस की बात नहीं है, ये हमारे रीजन का और फिर पूरी दुनिया के साथ मिलकर हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो एक तरफ एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, और साथ साथ जिन मुश्किल मुआशी हालात से हम इस वक्त गुजर रहे हैं वो आपके सामने हैं। मैंने अपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने अपना अवामी मुआशी मुआहिदा में इंक्लूड किया है, वन ऑफ द मोस्ट स्टार्केस्ट एग्जांपल्स इज कि 8 years ago if a family had a joint income of 35,000 rupees, तो फिर वो अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस खाना भी खिला सकते थे, तालीम भी दिलवा सकते थे, रिक्रिएशन या इमरजेंसीज में अपने बुजुर्गों का इलाज भी करवा सकते थे। आज अगर वही काम करना है तो कम से कम आपका जॉइंट इनकम 70,000 रुपीज का होना है। अब 8 साल में लोगों का तनख्वाह में इतना इजाफा नहीं हुआ, लोगों के आमदनी में इजाफा नहीं होगा, तो इन हालात में हम क्या करें? हमने बैठ के सोचा और समझा कि जो रवायती तरीक़ेकार है इस मुल्क में, जिसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, कि आप अपने इशराफिया को फैसिलिटेट करें कि जो अमीर लोग हैं वो मज़ीद पैसा कमाएं, और अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो फिर खुद ब खुद वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिलवाएंगे, और ऑटोमेटिकली जो है किसी तरीके से ये मुआशी फ़ायदा हमारा निचले तबका तक पहुँचेगा। कि ये अब साबित हो चुका है कि ये एक नाकाम तरीक़ाकार है, और जो तरीका कामयाब हो सकता है वो ये कि अगर आप अपना पसमानदा तबकात को, अपने निचले तबकात को, आम आदमी को एम्पावर करिए उसी रिसोर्सेज के साथ, तो वो रिसोर्सेज आपका ज़्यादा काम आएगा, और आपकी मईशत की तरक्की ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर होगा। पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस को समझते हुए जब हमने हमारे फिगर्स को एनालाइज किया, तो मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन बात था कि हमारा वफाकी हुकूमत के पास ऐसा 17 वज़ारतें थे जो कि 2015 में 18वीं तरमीम के मुताबिक डिवॉल्व होना चाहिए थे, आज तक नहीं हुए, और सालाना जहां हम इस मुआशी क्राइसिस में है, more than 300 billion rupees are spent by the government of Pakistan just to run these 17 ministries. इसके साथ साथ हमारा वफाकी बजट से अशराफिया को अगर हम टैली करते हैं कि कितना सब्सिडीज मिलते हैं,
ہمارا ملک کی اشرافیہ کو، ہمارا بجلی گھروں کو، ہمارا فرٹیلائزر کمپنیز کو، ہمارے بڑے بڑے ایلیٹ کو وہ 1500 ارب روپیہ سالانہ اشرافیہ کو پاکستان کی حکومت سبسڈی کی صورت میں دلواتے ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی حکومت میں آ کے نہ صرف وہ 17 وزارتیں بند کریں گے، مگر یہ تمام جو اشرافیہ کا سبسڈیز ہے ان کو ختم کر کے اپنے عوام پہ خرچ کریں گے، اپنے پسماندہ طبقات کو، نچلے طبقہ کو ریلیف، نہ صرف ریلیف پہنچانے کے لیے مگر ہمارا اکانومی کو باٹم اپ سٹیمولیٹ کرنے کے لیے. اس کا جو موڈس اپرینڈا ہوگا وہ یہ کہ ہمیں جہاں ہم حکومت کی وہ وزارتیں بند کر کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کاٹ رہے ہیں، ہمیں ڈیولپمنٹ پہ تو خرچ کرنا پڑے گا. ہمیں اف یو کمپیئر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے آج تک اگر آپ کمپیئر کریں تو اس وقت ہمارا جو پبلک سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر تھا وہ 12% آف جی ڈی پی تھا. آج ہم 2% آف جی ڈی پی پہ پہنچ چکے ہیں. تو ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ ہم پاکستان کی پورا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس کو ریوزٹ کریں اور ہم اپنے موسمی تبدیلی کا خطرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا تمام جو ہم ڈیولپمنٹ کے کام کرتے ہیں وہ اسی لحاظ سے دیکھیں کہ ہمیں ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان بنانا ہے جس سے ہم جو اب یہ چینجز آ رہے ہیں ان کو ہم نہ صرف برداشت کر سکتے ہیں، اپنے عوام کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی زندگی کو، ان کو، ہمارا معیشت کو، اور ٹیک دس چیلنج بائی دا ہارنس. اس طریقے سے ہم اگر حکومت کی طرف سے اپنا اریگیشن انفراسٹرکچر، ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر، ہمارا انرجی ٹرانزیشن میں ہمارا انرجی کا انفراسٹرکچر، اگر ہم ان پہ اس طریقے سے انویسٹ کریں، ہم نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر ہم اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں ہمارے عوام کے لیے. ہم سو کالڈ گرین جابس کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں ہمارا عوام کے لیے ملک بھر میں. اگر ہم نے اتنا، I'm sorry I'm going on very long, I'm just about to conclude and then hand over to you، کہ ہم اگر یہ مشکل فیصلے ہیں، میں نے تو 18 مہینہ گزارا ہے وفاقی حکومت میں، میں جانتا ہوں کہ اسلام آباد کی بیوروکریسی کی ذہنیت کیا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ نہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ کسی اور کو کچھ کرنا دینے کی اجازت ہے، اور ساتھ ساتھ بہت پاورفل لابیز ہے ہمارا اکانومی میں، ہمارا ایلیٹ کے جو حکومت پہ اور معاشرے پہ انفلوئنس رکھتے ہیں. اگر کوئی بھی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ہم ان کی وزارتیں ختم کر دیں گے، ہم ان کے سبسڈیز ختم کر دیں گے، تو ایک پاورفل سیکٹر سے پاورفل ریاکشن آئے گا. مگر اس لیے کہ حکومت اسی پیسہ کو عوام پہ خرچ کر رہی ہیں، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، چاہے وہ ہمارا مزدور کارڈ کے تھرو، چاہے وہ ہمارا کسان کارڈ کے تھرو، چاہے ہمارا نوجوان کارڈ کے تھرو، چاہے ہمارا سولر ٹرانزیشن کو یقینی بنانے کے لیے 300 یونٹ سولر بجلی کے تھرو. اس طریقے سے تو پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ، ان پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جتنے بھی چیخیں نکلتے ہیں اسلام آباد کی بیوروکریسی کے اور ہمارا اشرافیہ سے، ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ دیں گے. تو یہ بڑا ایک تھوڑا سا لمبا میں نے ایکسپلینیشن کیا، یہ بڑا سمپل میرا تھاٹ پروسیس اس عوامی معاشرے معاہدہ کے پیچھے ہے. یہی وہ نیا سوچ ہے جس سے میں پاکستان کے عوام کو اپیل کرنا چاہ رہا ہوں
کہ ریشنالٹی میرا یہ اس پہ جو ہمارا ریشنالٹی ہے, جو ہمارا ایشوز ہوں گے وہ آپ ضرور سوال کریں. بٹ دس از مائی کیس بفور یو اینڈ دا پیپل آف پاکستان کہ مشکل وقت ضرور ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں, بٹ فار بگ پرابلمس وی کین پرپوز some simple solutions. I thank you. بلال صاحب, you would be surprised to know کہ جب میں ان لوگوں سے انفارمل ایکشن کر رہا تھا تو یہاں پہ ایک لیڈی تھی who is from جو گلگت بلتستان کی تھی. کھڑی ہو جائیں نا, کوئی ایسی بات نہیں, کیوں گھبرا کیوں گئی ہیں. ہاں, السلام علیکم. انہوں نے یہ کہا تھا, فرسٹ تھنگ شی سیڈ, انہوں نے کہا جی کہ میں, آپ پوچھو کیا سوال کیا تھا. السلام علیکم, میرا نام آصفہ افسر ہے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے. ماشاء اللہ, نائس ٹو میٹ یو. نائس ٹو میٹ یو. تو ایز یو سیڈ یور مینڈیٹ از کلائمیٹ چینج, تو میرا کوشچن بھی کلائمیٹ سے ہی ریلیٹڈ تھا. تو ایز یو سیڈ کہ گلگت بلتستان از ویری پرون ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس فیسنگ ویری سیریس ایشوز. سو واٹ آر یور اردو بولو نا تھوڑی سی, کیا ہوا. جی ٹھیک ہے. ہاں, تو کیا آپ کی پلاننگس ہیں, کیا اسپیسیفک اسٹریٹجیز ہے گلگت بلتستان کے لیے کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ جو فلڈس ہوں گی یا گلیشیئر ایروجنز یا ہیٹ ایروجنز وغیرہ ہوں گی, اس کے لیے اس رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے وٹ آر یور اسپیسیفک, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایشو ہے جس کے لیے آپ کو چاہیے. اچھا ایک میں بات بتاؤں, کہہ رہی تھی میں یہ سوال سر پوچھ سکتی ہوں. میں کہا تمہارا نام آصفہ ہے اور تم ڈر رہی ہو یہ سوال کرنے سے. مجھے یہ بتاؤ, ابھی تک جو انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ بات کی اس پہ آپ کو اطمینان ہوا کچھ کہ ایٹ لیسٹ ان کی پرائیورٹیز میں ہے؟ جی جی بالکل, آئی ایم ہیپی ٹو ہرڈ دیٹ. چلے, تھینک یو ویری مچ. یہ بھیا اگر کوئی تھینک یو آصفہ, آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو بتاؤں اپنے in all of my travels all across Pakistan, I was the most touched جب میں گلگت بلتستان میں ہی تھا, اور کچھ ینگ ویمن سے انٹریکٹ, آپ سے بھی کم عمر تھے, I think they were in high school. ایک نے مجھے شہید بی بی کے کتاب کے بارے میں, ڈاٹر آف ڈیسٹنی کے بارے میں سوال کیا, دوسرا نے مجھے موسمی تبدیلی کے بارے میں سوال کیا. اور I mean and again کہ آج بھی آپ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہوئے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, I think it's significant because you feel it is a matter of your survival. The people of Gilgit-Baltistan have seen, they experience, they're witnessing how their environment is changing. But this is not, it is the most perhaps obvious or most significant, the people in Gilgit-Baltistan, but actually all over Pakistan. یہ جو سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے اتنا نقصان ہوا, وہ جنوبی پختونخوا, جنوبی پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی قدرتی آفت کی وجہ سے تاریخی نقصان ہوا. گلگت بلتستان کے کچھ مسائل کا آپ نے ذکر کیا. یہ میں لاہور سے ابھی ہو کر آیا ہوں, وہاں تو آپ سانس نہیں لے سکتے. کبھی آپ چاہے وہ ہم فلڈس کے تو obviously اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, مگر اسی فلڈ سے پہلے we had the longest drought that we have ever seen, جس کا نقصان نہ صرف ہمارا ذرائع معیشت پہ مگر اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ we had the first forest fires that we'd seen in a long time in Pakhtunkhwa and in Balochistan. تو ہمارا پروپوزل ہی یہ ہے کہ we need to now end جو روایتی طریقہ کار ہے ہمارا منصوبہ بندی کا, ہمارا ڈیولپمنٹ پلاننگ کا, کہ کسی ایم این اے نے کہا کہ میرا یہ سڑک بنا دیں یا کوئی ایسے پروپوزل آئے, اور جو پاکستان کا تمام ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہیں تو اس نظر سے دیکھا جائے کہ ہم نے ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان بنانا ہے. ہم کیسے گلگت بلتستان کے انفراسٹرکچر, پورا پاکستان کا مگر اس لیے کہ آپ کا سوال وہاں سے تھا, ہم کیسے اب اگر گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر پہ خرچ کر رہے ہیں تو کس طریقے سے ہم اس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنا سکتے ہیں. اگر آپ
अगर एग्रीकल्चर का निज़ाम जो छोटा मोटा वहाँ चलते हैं थे जब मौसम है, उसको भी देखा जाए कि हम कैसे इसको अब अडेप्ट कर सकते हैं इस सूरत में जहाँ मौसमी तब्दीली हमारा ज़राए निज़ाम को ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में मगर मुल्क भर में मुतासिर हो रहा है। हम जहाँ तक एनर्जी का या सवाल है वहाँ तो ज़रूर हमारा कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 1% से कम है दुनिया का, तो शायद अगर उस लिहाज से हम मैसिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, मगर हम पाकिस्तान का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस जद्दोजहद में। एंड वैसे ही मैं समझता अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप बलूचिस्तान और सिंध से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप पेशावर पख्तूनख्वा के देहातों से ताल्लुक़ रखते हो, तो वैसे आपका एतमाद नहीं है इस मुल्क की बिजली के निज़ाम पे एनीवे। एक्चुअली अगर आप कराची से भी ताल्लुक़ रखते हो तो आपका इतना एतमाद नहीं है कि इलेक्ट्रिक पे। तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। हमारा एनर्जी ट्रांजिशन की जो मैंने प्रपोजल अपने मंशूर में दिया है वो दो, एक कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में दूसरे ऑप्शंस होंगे, मगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम पब्लिक प्राइवेट की मॉडल लेके ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं जिससे हुकूमत की इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूशन उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ज़मीन होगा, और हम प्राइवेट सेक्टर को दावत दें कि वो चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, आपके यहाँ कोई हाइडल हो या जो भी हो, कि हम पब्लिक प्राइवेट मॉडल के थ्रू ग्रीन एनर्जी पार्क्स के थ्रू ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस दिलवाना शुरू करते हैं, ताकि हम कम कीमत में अपने तमाम लोगों को, अवाम को कम कीमत की बिजली दिलवा सकते हैं। मेरा जो 300 यूनिट का प्रपोजल है जिसका काफ़ी तंकीद किया जाता है विदाउट रीडिंग, जो कि आई एम श्योर यू ऑब्जेक्ट टू द मोस्ट, कि जो मेरा 300 यूनिट का प्रपोजल है वो ये कि हम 300 यूनिट का के इलेक्ट्रिक का बिल सब्सिडी ना दें, हम 300 यूनिट की सोलर के लिए गरीब लोगों को ये दिलवा दे ताकि उनको अपना एनर्जी नीड्स भी वो पूरा करे और अपना हम कैटलाइज करें हमारा, अगर हमने ये जंप स्टार्ट करना है पाकिस्तान की एनर्जी ट्रांजिशन को, तो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट हुकूमत की तरफ से विल इनकरेज more people to join this energy transition and encourage economic activity. इसी तरीके से अगर आप घर बना रहे हैं, उनको अब हमें क्लाइमेट रेजिलियंस के लिहाज से देखना पड़ेगा। जिन शहरों का मौसमी तब्दीली की वजह से सिबी हो, बलूचिस्तान या हमारा जेकबाद हो, सुबह सिंध का, वो 50 डिग्री से ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर होता है। जो भी इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे हमारे शहरों के क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए, उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी बिलावल साहब, आई एम सॉरी, इस तरह बहुत ज़्यादा आई एम सॉरी, ओके फाइन, प्लीज लेट्स डू मुझे यहाँ पे एक खातून के लास्ट में थी, वो बैठी हुई, I'll keep short answers, इनको माइक दें, क्योंकि ये जो आपका आजकल ये जो चल रहा है ना जी स्लोगन के चुनो नई सोच को, उसके रेफरेंस में इनको कोई पीपल्स पार्टी का नारा याद आया था, तो आप बताओ। अच्छा, इसके बाद ना आप लोग अपने हाथ खड़े कीजिएगा ताकि मैं आपको रिकग्नाइज करूं। एक बात मैं इंतहाई डिटाई से तुम लोगों को ये कह रहा हूं कि आई वुड प्रेफर टू हैव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम गर्ल्स रादर देन बॉयज, क्योंकि ये बीवी शहीद के बेटे भी हैं। जी जनाब अली। हाँ, Assalamu alaikum. My name is Rabil and I'm from the Management Sciences Department. Wow. So, sir, the current slogan of your manifesto is Chuno Nayi Soch Ko. But my question is, have you forgotten roti, kapda और मकान? Because मैं नई सोच को तभी चुनूंगी जब मेरी basic necessity रोटी, कपड़ा और मकान पूरी होगी. So please, I would like you to shed some light on it. Thank you. तो I hope I hope कि जहाँ तक रोटी, कपड़ा और मकान का सवाल है, मेरा अवामी मुआशी मुआहदा इस बात की सबूत है कि अभी तक हम रोटी, कपड़ा और मकान को एक
بنیادی فلسفہ تو سمجھتے ہیں، مگر جس نئی سوچ کی میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ اگر ہم نئی سوچ کی طرف نہیں جاتے ہیں نا، تو آپ چاہ روٹی کپڑا مکان آپ کا منشور ہو، تبدیلی آپ کا منشور ہو، ملک کو چوتھی بار نواز دو آپ کا منشور ہو، وہ نئی سوچ کے بغیر آپ اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکتے۔ میں نے میں سیاست میں مطلب الیکٹ ہوا 2018 میں خان صاحب کے دور کو بھی بڑے نزدیک سے دیکھا ہوں، میں میاں صاحب کے دور میں یا اس کی بھائی کی حکومت میں ایک حصہ دار رہا ہوں، اس کے ٹیل اینڈ پہ یا بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں آپ سب کے ساتھ میں وہ دیکھتا آ رہا ہوں، اور مجھے ایک مایوسی محسوس ہوتا ہے، اور ضرور آپ سب کو یہ مایوسی محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایک قسم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست اس وقت پاکستان میں عروج پہ ہے، اور اس نفرت اور تقسیم کی سیاست نے ہمارے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے۔ ہائپر پارٹیزن شپ اینڈ ہائپر پولرائزیشن اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اٹ از کرپلڈ ہمارا جو چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو، چاہے ہمارا حکومت کرنے کا نظام ہو، اور ہمارا پورا معاشرے میں جو ایک فیور ہے، آئی کال اٹ اے فیور، اس فیور کو ہمیں توڑنا پڑے گا، اور جب تک یہ فیور کو ہم نہیں توڑتے اور وہی پرانی سیاست کی ہم آگے اسی پہ عمل درآمد کرنا ہے کہ میرا حکومت بنے تو میں نے اپنے مخالف کو جیل میں ڈالنا ہوں، اور سب جو میرے ساتھ ہے وہ تو اچھے، جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ تو غدار یا جو بھی، اور اگر اسی طریقے سے ہم نے سیاست کرنا ہے آگے جا بھی یہی ہونا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتتا ہے تو وہ اس قسم کا سیاست کرے، اور باقی جو اپوزیشن ہے وہ رکاوٹ بنے ہمارا حکومت میں، ہمارے نظام میں چلنے سے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک چل سکتا ہے۔ At the precipice at which we are standing on this moment, if you believe that the economic crisis that Pakistan is facing, that every single citizen of this country is feeling right now, is one of the worst we've experienced in our history. دوسری طرف جس طریقے سے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا، اٹس ناٹ ایز سیکسی، بٹ کلائمیٹ چینج کا جو خطرات ہمیں ہیں شاید کسی اور ملک کو اتنا خطرہ ہو۔ تیسری طرف جو آپ کا دہشت گردی کے اور دہشت گرد جو ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں اتنے عرصوں بعد، وہ بھی آپ سب کو نظر آ رہے ہیں۔ اب ہمیں ایز اے کنٹری ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مسئلے کو کیسے حل کریں، اور مجھے جس چیز سے مایوسی ہے کہ جو ہمارے سے بہت ایکسپیرینس تو ضرور ہوں گے 70+ جو ہمارے دوسرے سیاسی مخالف ہیں، وہ وہی پرانی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں جس سے یہی نفرت اور تقسیم میں اضافہ ہوگا، اس پارٹیزن شپ اور پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا، اور ہمارا حکومت سے آپ کے مسائل حل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اگر حکومت میں آیا، میں اگر اس ملک کی جو 8 فروری کو الیکشن ہے میں وہ جیتتا ہوں اور وفاقی حکومت بناتا ہوں، میرا کوشش یہ ہوگا کہ میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے آگے بڑھے، اور اپنے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہمارا ایک سوچ ہے، جو نہ صرف میرا سوچ ہے، میری والدہ کے دور میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم نہ کوئی سیاسی قیدی کو قید میں رکھیں گے، نہ ہم کسی میڈیا چینل نصرت جاوید صاحب یا کوئی اور کے خلاف کوئی پابندیاں ڈالیں گے اس لیے کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا۔ اور اسی طریقے سے اس نئی سوچ کے ساتھ میرا امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اس سمت پہ چلیں گے جس سے ہم ترقی کر سکیں گے، جس سے ہم سب مل کے مسائل کے حل نکال سکتے ہیں، جس سے ہم یہ مان لیں کہ سیاست میں سیاسی اختلاف ہوگا، اختلاف رائے ہوگا، مگر اس کا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کریں۔
تو یہ میرا کوشش ہے اور یہی میرا نئی سوچ کی نعرے کے پیچھے جو فلسفہ ہے. اب یہ نہ سمجھیں کہ میں روٹی کپڑا اور مکان کی جو بنیادی سوچ ہے, جو ہمارا نظریہ ہے, اسی کو ایک صرف بیس بنا کے ہم اپنے منشور میں نے یہ تیار سوال کرتے اس ہیں. لیے میرے دل کو لگا کہ 67-68 میں جب میں ابھی اسٹل آئی واز ان اسکول, تو میں خود بھی ان نعرہ لگانے والوں میں سے ہوتا تھا. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ کی اس نسل کو بھی یاد ہے. اب چونکہ آپ نے اظہار رائے وغیرہ کی آزادی کی بات کی, اور سوالات جو ہے نا یہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ساتھ کافی فرینڈلی ہو رہے ہیں. نہیں اس کے بعد تمہاری زین العابدین, یہ ان کا سوال چونکہ آپ نے آزادی رائے کی بات کی ہے, تو ان کی ایک بات جو ہے آئی تھنک دیٹ واز امپورٹنٹ, یو مسٹ آسک. Assalamu alaikum, sir. My name is Huma. I'm a student of MHRM. My question is related to your proposed New People's Economy. کیا ہمیں آپ تھوڑی مثال دے کے بھی بتا سکیں گے کہ کیسے نیو پیپلز اکانومی پاکستانیوں کی؟ آپ تو کچھ اور وہ یعنی مشکل والا سوال کر رہے تھے جس میں نہیں سر وہی والا کوشچن ہے, وہی والا. وہ والا پوچھے نا, فیلڈ والا جس میں آیا تھا نا وہ ذکر. ہاں رائٹ. سو نیو پیپلز اکانومی کیسے پاکستانیوں کی مدد کرے گی بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نکلنے میں؟ اگر آپ ہمیں تھوڑی مثال دیں گے. نہیں آپ نے اوریجنلی اب ان کو اپنا سوال پوچھنے دیں. This was my question, sir. This was my question. Yeah. اچھا, لیکن یہ چونکہ اس کو وہ کافی ایکسپلین کر چکے ہیں نا. اچھا زین العابدین, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ کی ریپیٹ نہ ہو, نئے ایشوز آ جائیں. یہ ویسے مجھے انہوں نے تاثر یہ دیا تھا بہت جلدی. Let me try and answer the question very, very quickly. ایک تو جو میں نے ایکسپلین کیا, جو میرا specific proposals voteer.com پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو 10 نکات میں سے میں چند نکات کو آپ کو سمجھانا چاہوں گا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کو مدد پہنچا سکتے ہیں. ویسے جو ہمارا ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے, ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل کا پروپوزل ہے, ہمارا ریسٹرکچرنگ کا جو پروپوزل ہے, ہمارا اپنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو 2% آف GDP کو 12% آف GDP تک پہنچانے کا جو وعدہ ہے, اس سے امید ہے کہ ہم نہ صرف اکنامک ایکٹیویٹی پرووائڈ کریں گے مگر روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں گے. ساتھ ساتھ جو وہ سبسڈیز جس سے میں نے اشرافیہ سے لے کے ڈائریکٹلی عوام کو پہنچانا ہے, اس میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اضافہ کے ساتھ ساتھ خواتین کو بلا سود قرضے دلوانے کے وعدہ ہم نے کیا ہے, جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے, اپنے گھر کا خیال رکھ سکے, اپنی کردار ادا کر سکے معیشت میں. ہم نے اس کو پیپلز پاورٹی ایلیویشن کے نام سے صوبہ سندھ میں شروع کیا ہے, جہاں 1 لاکھ خواتین اس منصوبے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہمارا مزدوروں کے لیے پروپوزل ہے کہ ہم جب ڈیوالو کریں گے وہ 17 وزارتیں, ان میں سے EOBI انشاءاللہ تعالی ڈیوالو ہوگا, اور ہم اس کو اب ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں 2024 کے لیے. اور اس میں ہم نے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کا کانسیپٹ اپنایا ہے, جس سے ہم چاہتے ہیں کہ تمام مزدور, چاہے وہ حکومت کے ادارے میں, پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے میں, چاہے آپ سیلف امپلائڈ ہو, آپ کسی کے گھر پہ کام کرے, آپ کسی دکان پہ کام کرے, they can all benefit from our labor policy. Register and get a Mazdoor card, contribute, and then at the end of the day receive Social Security and their pension. In the interim, جو facilities ہم صحت کے لیے, علم کے لیے جو سپورٹ لیبر کے لیے دیا جاتا ہے, اس کو ہم اس ایکسپینڈڈ ڈیفینیشن آف لیبر کو بھی یہی سپورٹ دلواتے, اور ہمارا کوشش یہ ہو کہ اب اس کو یقینی بنائیں کہ مزدور کو محنت کا صلہ ملیں, اور ان کا فکر صرف یہ ہو کہ میں میرا مزدوری کرنا ہے, اس کے علاوہ ان کے بچوں کی تعلیم ہو, ان کے بزرگوں کا صحت ہو, ہم ان چیزوں کو کور کریں. اسی طریقے سے نوجوانوں کے لیے, کسانوں کے لیے, باٹم آف دا پیرامڈ کے لیے ہم نے ایسے انٹرونشنز پروپوز کیا ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں ہم بے روزگاری, غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یا ایک قسم کی مالی مدد و تحفظ عام شہری کو پہنچا سکتے ہیں. اچھا بلال صاحب, میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا بھول گیا ہوں. یہاں جو آپ بچے دیکھ رہے ہیں نا جی, یہ ایک لمیٹڈ ہے بیکاز آف آر یعنی کہ پروڈکشن لمیٹیشنز.
इसकी वजह से ज़ाहिर कैमरा और लाइट्स और ये वो करनी होती हैं। इस वक्त इस तरह के बहुत सारे हॉल्स में यहाँ के स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं। Oh, really? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं Oh, wow. इनके बारे में आपको दीगर बात बताऊं, ये कोई नेपोटिज्म नहीं हुआ है, आई कैन अश्योर यू, वरना अदरवाइज आई वुडंट हैव बीन सिटिंग हियर। ये तमाम के तमाम जो बच्चे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने किसी ना किसी तरह डिस्टिंक्शन हासिल की है। मोस्ट ऑफ देम आर मेडल होल्डर्स, नॉट नकम्मा स्टूडेंट्स लाइक मी। तो इसलिए प्लीज बी अश्योर कि ये कोई इनकी सिलेक्शन जो है इट्स प्योरली ऑन मेरिट, एब्सोल्युटली मेरिट। हाँ जैन, आपको सवाल करना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है, मैं सोशल साइंस डिपार्टमेंट में से हूँ और साइकोलॉजी मेरा मेजर है। आपने मुआशी बहरान के बारे में बात की, तो आपने अपनी पिछले साल आपकी भी हुकूमत थी और आपने खान साहब की हुकूमत को भी देखा, तो वो देखें मुआशी तरक्की की तो मुश्किलात वगैरह है, पाकिस्तान जो मसले फेस वगैरह कर रहा है, वो क्या उसके अलावा क्या रुकावटें वगैरह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को तरक्की वगैरह जो है वो हासिल वगैरह नहीं हो रही? तो एक तो ये है कि हमारे अफसोस के साथ जो हुक्मरान होते हैं वो उस संजीदगी के साथ मेरा ख्याल में जिस क्राइसिस से हमारा मुल्क आज से नहीं कुछ सालों से गुजर रहा है, उस संजीदगी से ये क्राइसिस को नहीं समझना, आई डोंट थिंक इट्स एन इशू ऑफ ना समझ रहे हैं, मगर इसको नॉन सीरियसली टैकल किया जा रहा है। और अगर ऑनेस्टली अगर हम कोई और मुल्क होता, चाहे वो खान साहब का दौर हो या पिछली हुकूमत के दौर हो या उससे पहले, पूरा मुल्क का एक फोकस होता कि हम पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से कैसे निकालें, कैसे बचाएं। इसलिए जो तकलीफ पाकिस्तान के अवाम इस वक्त से गुजर रहे हैं वो शायद हमारी तारीख में इस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हुआ हो। और जो ख़तरे हमारा ओवरऑल मुल्क की रियासत की मीशत का है इंटरनेशनल डोमेन में, वो शायद इतना वनरेबल हमारा मुल्क कभी नहीं रहा है जितना आज है। अनफॉर्चुनेटली जबकि ये हालात चल रहे थे, दोनों, आई एम नॉट सेइंग कि हमारा हुकूमत ने बेहतर किया, दोनों हुकूमतें, खान साहब के इकोनॉमिक टीम और जो हमारा हुकूमत का इकोनॉमिक टीम था, दोनों ने मुल्क की मीशत के साथ सियासत खेला, दोनों ने उस संजीदगी के साथ इस क्राइसिस को एड्रेस नहीं किया, जिससे मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक तो खान साहब का तो आप सबको मालूम है, शायद अगर नहीं मैं दोहराता हूँ, अपने दौर का जो भी आप क्रिटिसाइज करेंगे फॉर इट्स ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये कि जब खान साहब को नजर आ रहा था कि वो अदम एतमाद हार रहा था, तो अपना किया हुआ IMF के साथ मुआहिदा की खिलाफ वर्जी करते हुए खान साहब ने 20 रुपया कम करवाया पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत, ताकि पाकिस्तान के अवाम को ये महसूस हो कि उसके दौर में तो पेट्रोल कम था और हमारे आने वाले जो उसके बाद जो हुकूमत है वो आए तो देखो पेट्रोल की कीमतें ऊपर हुए तो वो लोग बुरे होंगे। इसका जो बोझ है ना खान साहब ने उठाना है, ना शरीफ साहिबान ने उठाना है। ये जो कॉस्ट हमारा मईशत को हुआ कर्ज की सूरत में, जिस तरीके से हम डैमेज हुए, इसका बोझ मुझे आपको उठाना पड़ेगा आगे जाके। हमने समझा कि अब हम तो let me conclude, sorry, कि हम अब तो नई हुकूमत आया है, हम तो इन चीज़ों को एक सीरियसनेस के साथ लेंगे। शुरू में एक सीरियसनेस के साथ लिया भी गया और बड़ी मुश्किल से, इसलिए जब इंटरनेशनल डोमेन में आपके इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी वो किसी एक शख्स को नहीं देखते। अगर खान साहब अपना मुआहिदा को तोड़ते हैं तो पाकिस्तान ने अपने मुआहिदा को तोड़ा है, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने इसको धचका लगता है। मगर काफ़ी मुश्किलात के बावजूद के बजाय जो नई हुकूमत था, एक मिल के मुश्किल से काम करके पाकिस्तान को एक बार फिर IMF की प्रोग्राम रिवाइव हुआ, वो सो कॉल्ड डिफॉल्ट से हम बचे। और जब उसका पहला किस्त पाकिस्तान आ रहा था तो उसी वक्त दो चीज़ें हो रहे थे। सिंध
اور بلوچستان کی طرف وہ بارش میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ سیلاب کا صورتحال پیدا شروع ہو گیا. دوسری طرف پورا ملک میں زیادہ تر پنجاب میں کچھ بائی الیکشنز آ رہے تھے. اب اس دوران حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 مہینے کے لیے, یہ جتنا مشکل تھا, مجھے پتا تھا کہ جتنا مشکل تھا یہ IMF کا معاہدہ کو اس وقت کلوز کرنا, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں, ہمارے ہاں فلڈز آئے ہیں تو ہم خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 3 مہینے ہم اپنے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. وہی کام جو خان صاحب نے کیا اپنا سیاسی فائدہ کو آگے دیکھتے ہوئے, وہی کام نیا حکومت نے اکنامک ٹیم نے کیا. اس کا بوجھ ایک بار پھر دار صاحب نے نہیں اٹھانا ہے, شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے نہیں اٹھانا ہے, اور اس کا وہ خان صاحب کو بھی یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا. اس قرض کو, اس ایکسپینس کو, اس کاسٹ کو آپ کو اور مجھے اٹھانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم شاید عام طور کا کوئی معاشی صورتحال ہوتے, ہمارا تو امریکہ جیسے معیشت ہوتا یا کسی اور ملک جیسے معیشت ہوتا تو شاید آپ کھیل سکتے تھے. جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا گیا ہے, اس کا نقصان ہم آج تک اٹھا رہے ہیں. اور کب تک یہ ایکسپیکٹ کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ ہم سیاست کریں, ہم ان کی قسمت کے ساتھ کھیلے, ہم پاکستان کی معیشت کے ساتھ گیمبل کریں, اور پھر میرے عزیز ہم وطنوں, آپ نے اب قربانی دینا ہے, اب ہم آپ کے اس ٹیکس میں اضافہ ہوگا, اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا. آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نہیں تو آپ وہ قربانی دینا بند کرے, اور ہم وفاقی حکومت سے کہیں کہ آپ یہ 17 وزارتیں کی قربانی دے. ہم اشرافیہ کو کہیں کہ آپ یہ 1500 ارب سالانہ سبسڈی جو ملتا ہے اس کا قربانی دے, تاکہ ہم پاکستان کے عوام پہ یہ پیسہ خرچ کرے. یہ IMF کا کہتے ہیں, آج کل IMF نے کہا پاکستان کو کہ آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی اضافہ کریں, اور آپ مزید اس قسم کے ویلفیئر کے منصوبے لے کر آئیں. جب میں اپنا یہ معاہدہ انٹروڈیوس کیا تھا, جس ٹیلی ویژن چینل پہ میں گیا, سوال یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کیسے کریں گے IMF. سچ یہ ہے کہ آپ کا ایک حکومت ایسا ہو جس کا نیت صحیح ہو, جس کا پالیسی صحیح ہو, تو اسی IMF کے ساتھ وہ معاہدہ کر سکتے ہیں جہاں ہم پسماندہ طبقات کا خیال بھی رکھے اور پاکستان کی معیشت کو ایک نئے سمت میں لے کے جائے. جی بی بی آپ کرنا چاہ رہے. جی Assalamu alaikum. My name is Aiza Zahir and I am a BS media student, and I used to be an OPS student as well. OPS? Yeah. Oh, okay. My question is regarding Benazir Income Support Program. میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ لوگ اس میں فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں ٹو پیپل, تو وائی ناٹ پرووائڈ دیم اسکلز, تاکہ اور میڈیم مطلب اس انکم اگر آپ فنڈز ان کو دیں گے تو اس سے دے گیٹ ڈیپینڈنٹ, کیونکہ پاکستانی عوام کی ویسے بھی عادت ہے کہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. سوچ کے اس طرح آپ قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کیش نہیں, مطلب ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں نا, دے ول ویٹ فار دا انکم کہ انکم آئے, دے ڈونٹ لائک دے آر ناٹ ورکنگ آن دیئر اون. یہ ایکسپلین کر دیں. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں بھی ایسا پروگرام ہے؟ No, I'm not aware. آئی تھنک برازیل میں بھی ہے. اسی وجہ سے وہاں پہ اب وہ آیا صدر, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. اینی وے جی آپ ایکسپلین کریں. جی وہ برازیل میں بھی نہیں, لیکن آپ ایکسپلین کریں. سو تھینک یو, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. تو the Benazir Income Support Program is the first social safety net in Pakistan, اور اب یہ نہ صرف ہمارے ہاں مگر ریجنلی ایک گولڈ اسٹینڈرڈ بن چکا ہے. ایجپٹ سے لے کے فلپینس تک جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سوشل سیکیورٹی کے کیش ٹرانسفر پروگرامز کا ذکر کرتے ہیں, تو اسی ماڈل کو اپناتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہوتے ہیں, نہ صرف ہم غربت اور مہنگائی میں
हुकूमत की तरफ से माली मदद दिलवा के गरीब तरीन तबका को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे ख़वातीन हैं, जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि शी बिलीव्स दैट अ वुमन कैन नॉट बी ट्रूली एम्पावर्ड अनलेस शी इज़ इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। और आप ज़रा जायज़ा करें कि पाकिस्तान भर में किस किस्म का इंकलाब आया जब पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान से लेके साबिक फातह के कबायली इलाकों से लेके बलूचिस्तान के से लेके जनूबी पंजाब के नॉर्दर्न सिंध के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से लेके उनके ख़वातीन के पास ये बैंक कार्ड आया और उनको ये माली मदद मिला। इनको बेकारी नहीं, इसने एम्पावर किया है हमारे ख़वातीन को। इस सपोर्ट की वजह से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है जहाँ वो ना सिर्फ गुर्बत की लकीर से नीचे अपने आप को निकालें, इसलिए आपको जो मदद है वो खुद तो नहीं निकाल देंगे किसी को गुर्बत से, बट बिकॉज इट सप्लीमेंट्स दैट। इस सपोर्ट की वजह से वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सके, ये सपोर्ट की वजह से उनका गुजारा होता है। But you're absolutely right, it was never just meant to be the Benazir income support program. इसमें तो ये तो ज़रूर इसको चलना रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमने उसी वक्त जो इंट्रोड्यूस किया वसीलाए हक, वसीलाए रोज़गार, वसीलाए तालीम, वसीलाए सेहत, और ये इन्होंने साथ साथ चलना था, जिससे हम अगर वसीलाए हक है तो वो बिलासूद कर्जा वाली बात है, जिससे हम बिलासूद कर्जे इन ख़वातीन को दे ताकि वो इकोनॉमिकली अपना कारोबार शुरू करे और उस तरीके से इकोनॉमिकली एम्पावर करे। वसीला रोज़गार इसका एक ऑफशूट था जिससे इनको जिन स्किल्स की आप बात कर रहे हो वो स्किल्स हम दिलवा सके ताकि वो काम कर सके, रोज़गार कर सके। या तो इस तरीके से हमारा जो सोच बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में था वो एक कॉम्प्रहेंसिव पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम था। इसका जो कैश ट्रांसफ़र का पॉवर्टी एलिविएशन और वुमेन्स एम्पावरमेंट का मंसूबा है वो बहुत ही कामयाब रहा, मगर जो हुकूमतें इसके बाद आए वो जो बाकी पोर्शंस है उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। मैंने अपना मंशूर में ये प्लेज किया है कि हम ना सिर्फ उसमें इजाफा करेंगे मगर इन तमाम जो साथ चलने थे गुर्बत के मुकाबले करने के लिए मंसूबे जो कि ख़वातीन को टारगेट किए गए हैं उनको भी हम रिव्यू करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि इस हवाले से एक बात शायद वो चेयरमैन साहब आपको उन्हें रेफ़र करनी चाहिए थी, वो ये है कि अभी जैसे सिंध में जो घर तबाह हुए हैं उनको जब यानी रीबिल्ड किया जा रहा है तो उसका जो हक़ मिल्कियत है ना वो ख़वातीन को दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ के मर्द हज़रात हो चल निकल बारत हों, जब गुस्से में आते हैं तो अब औरत अब कहा करेगी, अल्लाह खैर करे हम जैसे लोगों पे। मैं अगर आप इसकी इजाज़त है, आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ दिस वन इनिशिएटिव। ये हमारा उसी सैलाब जब आया था तो ऑब्वियसली पूरा मैं वज़ीर ख़ारजा तो था और साथ में पूरा मुल्क का दौरा कर रहा था। जहाँ मैं जाता था वहाँ के ख़वातीन की अगर आप कहें कि एक मुतालबा क्या था वो ये था कि मुझे घर बना के दो। तो मैं वापस आया सूबाई हुकूमत के साथ, वफाकी ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के कि मैंने इनके घर बनाने हैं, और मुंह पे जवाब ना नहीं हो सकता सर। और मैंने तो ये माना नहीं, और हमने फिर मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ मिनिस्टर सिंध कायम अली शाह साहब अपने मुराद अली शाह साहब को कि उन दिनों में एक तरफ हम एक दिन में बारिश हो रहा था और उसका मुकाबला कर रहे थे, रात में मेरे साथ वो वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स की मुलाकातें कर रहे थे ताकि हम पॉलिसी फ्रेमवर्क कर सकते हैं। और हमने फिर वर्ल्ड बैंक से $2 बिलियन की फंडिंग की बंदोबस्त की, ना सिर्फ इसके लिए पूरा सैलाब के लिए मगर एक हिस्सा जो है वो हमारा इन घर का तामीर करने के मंसूबा का, जहाँ हम 20 लाख घर सूबा भर में बना रहे हैं।
جن کے گھر تباہ ہوئے ان کو کچا گھر تھے ان کو پکا گھر مل رہا ہے. ساتھ ساتھ جو انیشیٹو سندھ حکومت نے اس کے ساتھ جوائنٹ کیا ہے وہ یہ جس کا نصرت صاحب ذکر کر رہا تھا, جہاں اس گھر کے جو مالکانہ حقوق ہے اس گھر کی خواتین کو دلوا رہے ہیں. دس از ناؤ دا بگیسٹ سنگل ایسٹ ٹرانسفر ان پاکستان ان اے جنریشن. آپ اگر اس اسکیل کا کچھ ہوا ہو تو آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو لینڈ ریفارمز ہے اس تب تک جانا پڑے گا اس قسم کا ایگزامپل نکالنے کے لیے. اٹ از دی بگیسٹ reconstructions of housing program ever after a natural disaster. The one before this was done in Nepal, جہاں earthquake ہوا تھا. ہم ایک طرف سے climate resilient housing بنا کے موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں, مالکانہ حقوق دلوا کے ان کا economic empowerment اور women empowerment کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. تو یہ ایک معاشی انقلاب کا آغاز ہے. میں نے اپنا منشور میں وعدہ کیا ہے کہ اسی ماڈل کو دیکھتے ہوئے ہم پاکستان بھر میں انشاءاللہ تعالی 30 لاکھ گھر بنائیں گے پاکستان کے غریب ترین عورتوں کے لیے, جو کہ ایک طرف تو گھر کی تھی اپنی, but the point is کہ the asset transfer, the empowerment of the bottom of the pyramid, یہ ایسٹ ان کے پاس ہوگا تو راتوں رات ان کا اکنامک سٹیٹس میں اضافہ ہوگا. یہ ایسٹ ان کے پاس ہوگا تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا میں نے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے وہ رکھ سکتے اور اس کی پرائس میں اضافہ ہوتا رہے گا. وہ اگر کوئی کام کرنا چاہے, بزنس کرنا چاہے, اپنے زراعت میں انویسٹ کرنا چاہے تو اس ایسٹ کو کے ساتھ ایک لون لے سکتے ہیں اور اس پیسہ کو وہ اپنا کاروبار میں یا اپنا کام میں استعمال کر سکتے ہیں. آگے جا کے ان کے بچے جو ہے اگر اس ایسٹ کو بیچتے ہیں تو اس طریقے سے اکنامک. So I'm just saying that میرے پاس شاید وہ پیسہ نہ ہو, وہ ریسورسز نہ ہو کہ میں سب کچھ کر سکوں, but there's so much for us to unlock in the economic potential of Pakistan. یہ تمام 2 لاکھ گھروں کو جو ہم دلوا رہے ہیں وہ تو اسٹیٹ لینڈ پہ تھا, اب نہ وہ لینڈ حکومت کا کوئی کام آنا تھا, اس لیے لوگوں نے وہاں رہنا تھا کچے گھر میں, مگر ادھر ہی رہنا تھا. تو اب ہم نے اس لینڈ کا اکنامک اس لینڈ سے اکنامک ایکٹیویٹی جو شروع کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی باٹم آف دا پیرامڈ سے ہمارا معیشت کو فائدہ بھی دلوائے گا. جی بھائی آپ کرنا چاہ رہے تھے. My name is Mohammad Maz and I'm student of social sciences. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ ریپیٹڈلی 17 منسٹریز کی بات کر رہے ہیں, تو سر آپ نے کہا کہ جب بھی ان پر اشرافیہ پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ریزسٹنس آتی ہے, تو ان کیس یو کم انٹو پاور تو آپ کس طرح سے, ان کیس اگر آپ بھی ریزسٹنس آبویسلی فیس کریں گے تو آپ اس کو کس طرح سے پھر ڈیل کریں گے؟ تو آپ کا سوال تو بڑا ویلڈ ہے. ہاتھ تو صحیح طریقہ تو صرف ایک دفعہ لگا اور وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا, اور اس کا جواب میں قائد عوام کو تختے دار پہ لٹکایا گیا. اس وقت جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انڈسٹریز میں بڑے بڑے زمینداروں سے زمین لے کے عام آدمی کو دلوایا, that was the last time that the elite of Pakistan has been shaken up aggressively by the state. اب جو آپ کہہ رہے ہیں ریاکشن تو ضرور ہوگا, مشکل ہوگا. یہ چینلز جس پہ ویسے ہمارے کردار کشی کے علاوہ زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے, کیا کریں گے, مزید بات کریں گے ہمارے خلاف. حل یہ ہے کہ ہم نے عوام کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے, نہ صرف اپنے ساتھ, اپنے سے زیادہ ملک کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, معیشت کے ساتھ, کہ وہ محسوس کرے کہ میرا سٹیک ہے اس چیز میں. ابھی اگر میں کل اٹھ جائے اور کہوں کہ میں یہ بند کروں گا اور اس پیسہ سے میں کوئی فینسی ہتھیار لینا ہے میں نے, یا اس پیسہ سے میں نے ایک میٹرو بنانا ہے, تو وہ ہو تو جائے گا, مگر جو ریزسٹنس ہے وہ اب میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو میرا تھیوری ہے وہ یہ کہ اس لیے کہ ہم وہ پیسہ پاکستان کے عوام پہ خرچ کر رہے ہیں, ڈائریکٹلی ان کو اگر میں ادھر سے لے رہا ہوں تو ڈائریکٹلی اپنے نوجوانوں کو, اپنے کسانوں کو, اپنے مزدوروں کو وہی فائدہ پہنچا رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی جب یہ مشکل فیصلے لیے جاتے ہیں اور ریاکشن ہوتا ہے تو امید اتنا کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ
खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान के अवाम खड़े हो तो आप इशराफिया से भी मुकाबला कर सकते हैं। और ये जो मतलब मेरे सोच से समझ से बाहर है, 2015 में डिवॉल्व होने थे, अब काम क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, मैंने तो उनको काम करते हुए नहीं देखा। ढीठ होके कहते हैं कि नहीं 18वीं तरमीम की वजह से ना अब सुबह से पैसे वापस लो। छोटा सा मैंने मतलब किताब उठा के मैथ करना शुरू कर दिया और पता लगा कि ये हमारा 300 अरब सालाना लेते हैं इन वजारतें को चलाने में। अगर कोई एक तो आइडियल सिचुएशन है कि मैं पहले दिन पे आके इन सबको बंद कर दूं, अगर कोई मुश्किल उसमें है, कोई जेन्युइन रीजन सामने आता है तो हम एक ट्रांजिशन फेज तय कर सकते हैं कि किस तरीके से, मगर होना तो पड़ेगा। वी कांट हैव दिस डबल। जी आप Firstly, the manifesto sounds very promising and embedded in equal opportunity for everyone across the social strata. Thank you. My question is, as per your vision of Nai Soch, how do you plan on empowering the religious minorities and marginalized communities of the country and integrating them in the mainstream socio-economic web? Okay, that's a very important question and fair point also. मैंने अपना जो अवामी मुआशी मुआहिदा है इसमें तो एक्चुअली हमने specifically जिक्र भी नहीं किया है, तो I'm very glad that you pointed out. In our actual manifesto, we've laid out a comprehensive plan to address the various issues that minority communities in Pakistan face. Even in the past, I'm just trying to take out the specifics, but even in the past, Pakistan People's Party ने कानूनी लिहाज से रिफॉर्म से इन कम्युनिटीज़ के कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश किया। जो रहते हैं वो भी हमने प्लेज किया है अपने मंशूर पे, राइट्स फॉर ऑल ऑन पेज 30 ऑफ माय मैनिफेस्टो। हम तफसील में जाते हैं कि क्या तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। अगर मैंने एक स्पेसिफिक जो दो चीज़ों को जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जो इनके जो ज़्यादा शिकायतें हैं, एक enforced disappearances का और misuse of the blasphemy law का, दोनों के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर में ये प्लेजेस किए गए हैं कि हम ना सिर्फ enforced disappearance के इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, मगर misuse of the blasphemy law के इशू पे भी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पे ये डाला है कि हम ये दो इश्यूज एड्रेस करना चाहते हैं। इसके साथ साथ दिस क्वाइट एक्सपेंसिव, आई मीन वो मैं आपको जी आपने करना था सराइकी है जी, लेकिन करोगी उर्दू में, सराइकी में नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आइमा खान है और मैं बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब डेरा गाजी खान से है। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आज से पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं उन्होंने बहुत वादे किए हैं कि वो सराइकी सूबा बनाएंगे, इंक्लूड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज वेल। तो आप हमें कैसे इंश्योर करेंगे कि अगर आप इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हमें सराइकी सूबा नज़र आएगा बना हुआ? थैंक यू आपके सवाल के लिए। आई डोंट नो एज फार एज सारी सियासी जमातें ने ये वादा किया और शायद, बट जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। हमने जनूबी पंजाब पे हमेशा फोकस किया है, ना सिर्फ आज से मगर हर दौर में। या हम कभी सदर पाकिस्तान बनाए तो वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, I mean that didn't go so well for us, but बन गया। और फिर हमने वज़ीर आज़म जब बनाए तो मुल्तान से। और आप अगर हमारा जो उन ज़माने का बजट PSDP का एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन करें खान साहब के दौर से, मियाँ साहब के दौर से, किसी और के दौर से, जो हक बनता था जनूबी पंजाब का एज अ परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पाकिस्तान, वो एक दफ़ा पूरा हुआ। उसके अलावा उस परसेंटेज को, आई थिंक इट वाज 31% or whatever the exact number was, उसके अलावा किसी और की दौर, किसी no one has put their money where their mouth is as far as जनूबी पंजाब is concerned।
जहाँ तक ये तहरीक है, आपने एक नाम इस्तेमाल किया, लोग डिफरेंट सोच रखते हैं कि कैसे बनेंगे। जो पीपल्स पार्टी ने इस पे आगाज़ लिया, हमने पार्लियामेंट से जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए वो लेजिस्लेशन भी की। अगर आप चाहते हैं कि इस पे अमल दरामद हो तो रिक्वेस्ट ये होगा कि हमें वो 2/3 अक्सरियत दिलवाए, जिससे हम आइन में वो तरमीमें कर सकते हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए। तब तक करना क्या है, तब तक हमने जो बुनियादी इश्यूज हैं, जो पसमानदगी है, उसको एड्रेस करना है। एक तरीका ये कि एटलीस्ट प्रोपोर्शनली जो उनका एक्सपेंडिचर है उनको वो हक दिया जाए, मगर साथ साथ जिस तरीके से आप चोलिस्तान के इलाका को उठा के देखे या आप हमारा मीडिया को देखें, जिस तरीके से जनूबी पंजाब को इनके कंसर्न्स को नेशनल मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन से आउट रखा जाता है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो हम तमाम पसमानदा इलाके से नुमाइंदगी भी रखते हैं, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ सूबे बनाने वाली बात है, हमारा आइन में उनकी कोई अभी तक तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। तरीक़ेकार इंट्रोड्यूस करने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत होगा। जी भाई आप। Assalamualaikum. My name is Jawad Ahmed and I'm a student of BScs. So my question is, in the last 2 years, we saw a record number of students, graduate students who left Pakistan. So what do you suggest, or what are your plans to stop this brain drain which is going on in the country? And हम students जो हैं मायूस हैं, तो इस मायूसी को आप किस तरह दूर करेंगे, and what are your plans for that? Thank you भाई। तो जहाँ तक ये ब्रेन ड्रेन की सवाल है, अगर मायूसी की वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो उसको ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा, मगर उसके अदर देन दैट वी डू हैव अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ जो हमारा डेमोग्राफिक ग्रोथ रेट्स है, उसमें जो हमारा नौजवानों का पॉपुलेशन है, जो आप बार बार सुनते हो कि 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यूथ, ये एक डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि हम अपने नौजवानों को रोज़गार कैसे दिलवाएंगे। एक तो हमने ये प्रपोजल दिया कि हम इस तरीके से ऐसे इन्वेस्ट करेंगे हमारे मीशत में, हमारे डेवलपमेंट में, जहाँ से हम डेवलपमेंट के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, मगर साथ साथ हमें फिर अपना इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है। तो मेरी नज़र में एक तरीका है कि हम इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें, जहाँ हमारे यहाँ हमारे यंगर पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक चैलेंज ये है। दूसरे ममालिक में, ज़्यादातर ममालिक में पूरी दुनिया में, उनका प्रॉब्लम इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट, एंड वहाँ जो उनके बुजुर्गों का पॉपुलेशन है उनका तादाद बहुत ज़्यादा है, जो नौजवानों का पॉपुलेशन है उनका तादाद बहुत कम है। ये उन ममालिक में बहुत मसाइल पैदा कर रहे हैं। वो ना उस पॉपुलेशन उनके पास है कि वो उनकी बुजुर्गों का ख्याल रख सके, ना वो अपने मईशत में वो जॉब्स फिल कर सकते हैं अपने पॉपुलेशन से, जो इस डेमोग्राफिक चैलेंज की वजह से मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो मेरा प्रपोजल ये है कि वी मैरी द टू, एंड मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया जब मैं 18 महीने के लिए मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा था। जहाँ मैं जाता था, मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम को उन ममालिक में रोज़गार करवाने के लिए, उस पर मैं उनसे बातचीत का आगाज़ किया। यूरोपियन यूनियन के साथ इस पर डायलॉग या चल रहा है या ये कंक्लूड हुआ। I mean, I can't tell you everywhere. मैं हंगरी गया तो हंगरी में इनका ये यूरोपियन यूनियन में ये मसला था। जापान गया तो पता चला कि इनको सालाना 4 million, they need 4 million people to come to their country every year to meet their demographic challenge. तो
अब और बाकी मुल्क में मिडल ईस्ट में ऐसे सिचुएशन है। तो मेरा प्रपोजल ये है कि हम अपने नौजवानों को वो मॉडर्न स्किल्स दिलवा दें। मॉडर्न स्किल्स का मतलब वो टेक्निकल स्किल्स, चाहे वो लो स्किल हो या हाई स्किल हो, डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स दैट आर नेसेसरी। और साथ साथ मॉडर्न स्किल्स के साथ साथ हमें लैंग्वेज कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आई प्रपोज टू डू दिस थ्रू माई यूथ सेंटर्स, बट आई एम श्योर दैट दे कैन बी डन, बिकॉज हमारे बहुत से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं मगर दे नॉट कोऑर्डिनेटेड अंडर एनी वन बॉडी। तो हमारा यूथ सेंटर के थ्रू हमारा प्रपोजल ये है कि हम मॉडर्न स्किल्स दिलवा दें, टेक्निकल स्किल्स दिलवा दें, यहाँ तक कि लैंग्वेज स्किल्स, कि अगर मैंने वो 4 मिलियन जापान का इनको अचानक ज़रूरत पड़े किसी स्किल का, मैं 6 महीने के अंदर अपने बच्चों को बेसिक्स रूडिमेंट्री जापानीज भी सिखा दूं, उनको वो स्किल या उनके पास वो स्किल है पहले से या उनको ये स्किल दिलवा दे और लिंक अप करे कि ये मेरे नौजवान को आप वो नौकरी दे। मैं तो ब्रेन ड्रेन मायूसी की वजह से मैं तो नहीं चाहूँगा कि हो, मगर मैं प्रोएक्टिवली अगर हमारा हुकूमत मिले तो हमारा एक तो नज़र मुख्तलिफ है दूसरी सियासी जमातों से, हम समझते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो प्रोएक्टिवली कोशिश करे अपने नौजवानों को रोज़गार दिलवाने के लिए। वो हम ना सिर्फ पाकिस्तान में करेंगे मगर कायदे अवाम की तरह हम ये कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में पाकिस्तान के अवाम को वो मौके मिले। जी बीबी आप। My name is Mubarra Khan and I am in BS Media Sciences and my question is किसी भी जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होती है हर पार्टी की ना टारगेट ऑडियंस जो मेन होती है इज बेसिकली यूथ। तो आप लोगों ने यूथ को कितने % रेशो सीट्स का दिया है एंड बीइंग अ विमेन आई वांट टू नो कि उस रेशो में से कितनी सीट्स विमेन्स को देंगे यंग विमेन्स को। गुड क्वेश्चन। आई विश आई हैड एक तो you'd be surprised to know कि मैं कल ही देख रहा था कि बाकी सियासी जमातों के मुकाबले में परसेंटेज वाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा नौजवानों को टिकट्स दिए। आई थिंक हमारा परसेंटेज वाइज 18% है और दोनों पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज ने इस परसेंटेज से कम सीट्स दिलवाए हैं। बट दैट्स नॉट इनफ। लुक आई फंडामेंटली मैं ये बिलीव करता हूँ विद अ पैशन कि जो हुकूमत में आते हैं ख़ास तौर पे इस बार हमारे जो बाकी सियासी जमातें हैं ये लिटरली इनका लास्ट इनिंग्स है। वो जो भी फैसला करे चाहे वो हमारा इकोनॉमी के बारे में हो या किसी चीज़ के बारे में हो, उनको उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस है उन फैसले के उनको नहीं भुगतना पड़ेगा, मुझे और आपको भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि क़यादत में या एटलीस्ट वॉइस एट द टेबल इन डिसीजन मेकिंग हमें नौजवानों को देना चाहिए ताकि वो इन लोगों को समझाएं कि ये जो आप फैसले कर रहे हैं अगर हमने इसका बोझ उठाना है, अगर हमने इसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना है तो हमारे बात तो सुने। मैंने ये प्रोएक्टिवली कोशिश किया कि नौजवानों को मौका दिया जाए। कहा जाता है कि बल्दियाती निज़ाम इज द लाइक नर्सरी फॉर पॉलिटिक्स। वहाँ मुझे रिसेंटली मौका मिला है सूबा सिंध में जहाँ सूबा भर में बल्दियाती इलेक्शंस हुए, तो हमारा मेयर ऑफ कराची मुर्तज़ा वहाब साहब recently turned 40, he's young. Mayor of Hyderabad, young. Mayor of Sakhar, Larkana, young. सोच इसके पीछे ये कि अगर नौजवानों को एक तो मेरिट पे उनके अपने मेहनत भी है, ऐसे भी नहीं है कि मैं कहूँ कि यंग है तो आप सब आगे आए, मगर साथ साथ कि वो उस अंदाज से काम करेंगे, वो उन इश्यूज को सामने रखते काम करेंगे, वो ऐसे फैसले लेंगे जिससे वो एटलीस्ट उम्मीद ये है कि हमें हमारा नुकसान ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये ऐसे दी प्रेजेंस, चाहे हमारा टिकट्स भी हमने उतने नहीं दिए जितना हमें देने चाहिए थे नौजवानों को, और जहाँ मुश्किल सीट्स है या जहाँ इवन पक्के सीट्स है तो वहाँ भी बहुत मुश्किल होता है किसी को कहना कि आप पीछे हटे, किसी नौजवान को मौका दे। I'm not saying it's easy, but it's necessary if we're going to break through from this sort of रिवायती सोच। because एक चीज़ एक तरीके से हमेशा से होता आ रहा है तो some people find it easier कि ऐसे ही चलता रहे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, फ़र्क पड़ेगा, इसका नुकसान हो रहा है। और I've seen across from sort of the field all the way internationally कि पाकिस्तान के नौजवान कैसे काम कर सकते हैं। मौका दिया जाते हैं तो पाकिस्तान के नौजवान डिलीवर कर सकते हैं। जी भी आप करना चाहते हैं बहुत अच्छे।
and you have to make alliance. If you do that, how are you going to take this Nayi Soch forward? Because obviously they will be retaliating to some of your ideas. So how are you going to take it forward? So there are two ways to deal in politics, right? And I've seen the other way. And ऐसा है कि चाहे वो खान साहब के दौर में हो या शायद हमारा में, it was like मेरी मर्जी, मेरा सोच ये है और यही अच्छा है और इस तरीके से करेंगे और ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है the power of the majority हम अपना चीज़ को अमल दरामद करें, मगर साथ साथ एक दूसरा तरीक़ाकार है कि आप काम ले सकते हैं. मैं समझता हूँ कि यही तो खूबसूरती है हमारा पार्लिमानी निज़ाम का. यही खूबसूरती है हमारा पार्लिमानी निज़ाम का कि आप इसके बजाय कि आप अपने ही चीज़ को मसलत करें, आप ये समझ लें कि आप भी मोहब्बत वतन पाकिस्तानी हो, जो दूसरे बंदा वहाँ खड़ा है या मुंतखब हुए हैं वो भी मोहब्बत वतन पाकिस्तानी ही हैं. और I might think I'm proposing the best way to solve the solution. Somebody else is proposing कि what they believe is the best way to solve a problem. हकीकत शायद ये हो कि मेरा राय में और उनका राय में दरमियान में से कोई बेस्ट ऑप्शन हो. जब आप सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करेंगे, मी वर्सेस देम में तब्दील करेंगे, तो मेरे ख्याल में उस तरीके से बेस्ट ऑप्शन नहीं निकलता है. कंसेंसस बनाना पड़ता है. तो उम्मीद ये है कि आई पुट फॉरवर्ड माई प्रपोजल. अगर किसी में कोई डाउट है, कोई उनका बेहतर प्रपोजल है, उसको सुनने के लिए तैयार हैं. मगर I think that it's time, we can't remain a welfare state for the elite and continue to be a country that sees the historic rise in poverty, a historic rise of unemployment, not only unemployment, underemployment. मतलब skills हैं, तालीम है, डिग्रियां हैं, मगर इसलिए कि हम वो रोजगार के मौके नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो overqualified people are working in lower qualified jobs. इसको टैकल करने के लिए मेरा अपना प्लान है. दूसरों के साथ बैठने के लिए, सोचने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, मगर they have to put forward their proposals. अच्छा बिलावल साहब, bad news is we are left with 3 minutes only. Okay. Quick fire round और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है, तो ज़ाहिर है लोगों से जानना होगा. तो आप पहला सवाल कर लें, प्लीज बी ब्रीफ. आप भी सारे उसका ब्रीफ कर दीजिएगा. एंड दैट लेडी ये बहुत देर से इंतजार कर. देखें जी, आप आई एम सॉरी जी आप प्लीज. My name is Abdullah Athar. I am a student of Management Sciences. Your party has recently announced its manifesto. I'd really like to know what would be the implementation plan for this manifesto. तो implementation plan ये है कि हुकूमत बनाए और इस पे अमल दरामद करें. और मैं एक्चुअली मदद अपने आप से ज़ाबिस्ट से लूँगा, आप जैसे नौजवानों से लूँगा कि हमें I need ways to think outside the box. And I think if we're looking for new ways of thinking, so the best place to start is from universities. हुकूमत की तो रवायती तरीक़ेकार है. मैं अब इतना अरसा से पाकिस्तान की सियासत में रहा हूँ, मैं हुकूमत से काम निकालना जानता हूँ, और मैंने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस किया है सिंध में, काफ़ी कामयाबी इससे हासिल किया है. उससे मैं जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, मुझे मसाइल नहीं है, मगर मुझे ये चाहिए कि वी नीड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. वी नीड जो एनर्जी that you bring to the table. So I am hoping to not have a government that just sort of sits at the top and rules over the country, but one that proactively engages. And I would like to believe कि अगर मैं वज़ीर आज़म बनूँ तो मैं ज़रूर आप जैसे इदारे में, दूसरे इदारे में खुद जाके engage करके उन नौजवानों से मदद लूँगा. भाई चूँकि यदि वादा कर चुका हूँ, चले आपको next question. Only 1 minute. Next question. जी next question. My name is Neha Amir. I am student of Media Sciences BS. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आप हुकूमत में आएंगे तो जो आजकल हम लोग देखते हैं कि यूथ ज़्यादा ऑनलाइन काम कर रही है, सिर्फ यूथ नहीं बाकी भी बहुत से हमारे भाई जो काम कर रहे हैं, ड्राइव फूड पैटर्न, आए दिन हुकूमत में इंटरनेट बंद हो जाता है और उनका नुकसान होता है. आप बिल्कुल सही तो ये किस तरह आप करेंगे हुकूमत में? आपका तो इतना फिट सवाल है, मैं क्या कहूँ. So I've tried very proactively while I was foreign minister to encourage
monetization on digital platforms in Pakistan. I went and engaged with Meta, with TikTok, with all the TikTok का तो हुआ नहीं लेकिन फिर भी बात तो करना था सबसे कि मैं इस चीज़ को encourage करूँ. यहाँ तक कि मेटा के साथ उनका जो स्टार्स मोनेटाइजेशन फीचर है उन्होंने मुझे वो मौका दिया कि मैं इस फीचर को पाकिस्तान के लिए लॉन्च करूं. मगर साथ साथ जो मैंने उनसे ब्रीफिंग लिया तो उन्होंने मुझे दिखाया कि पूरा दुनिया भर से हमें कंप्लेंट्स आते हैं कि किसी चीज़ ने उनके कानून का खिलाफ वर्जी किया है और उसको हमें देखना है. And this happens all over the world and they say look हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए हमारा पॉलिसी ये है कि अगर हम कोई कानून को तोड़ रहे हैं किसी भी मुल्क में तो उसका लीगल रेपरकशंस होता है. तो हमें वो मैन पावर की जरूरत है कि वो बंदा बैठे और वो एक कंप्लेंट को देखे सही है नहीं है व्हाटएवर और अपना एक्शंस भी ले. इसके साथ साथ अब हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप दफ्तर भी खोले आप वो भी खोले आप ये भी खोले. And then they showed me a graph. And they said, this is sitting in the Meta office in Singapore. कि ये पूरी दुनिया से हमारा जो complaints आते हैं, पाकिस्तान इधर था, and all the way down, as in बाकी को मुकाबला भी नहीं कर सकते थे. And वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि look, you are such a big potential for us. कि इतना बड़ा हमारा population है. मेटा खुद आके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इसलिए we have infrastructure problems. मेरी बहन गिलगित बल्तिस्तान से पूछे कि कितना तेज उनका इंटरनेट वहाँ चलता है. तो we have infrastructure, communication infrastructure digitally, उसका भी प्रॉब्लम है. उसमें भी वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है. वो कह रहे थे कि हम वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में रुपीस में कॉमर्स की इजाज़त देते हैं. ये हमारे नज़र से हमारे इकोनॉमी उनका प्रॉफिट मार्जिन के लिए नुकसान है मगर वो नुकसान उठा के ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में. और बहुत से ऐसे एग्जांपल्स दिए. मगर आखिरकार कि अगर आप ऐसे हमें ट्रीट करेंगे एक तरफ इतने लीगल पीका की वजह से और ये तमाम कानून की वजह से इतना रिस्ट्रिक्शंस ऊपर आप हमें अपने पैसा जो हम कमाते हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर नहीं लेने की इजाज़त देंगे तो कैसे ये तरक्की करेगा. पाकिस्तान में जितना डिजिटल मीडिया से टैक्स से मोनेटाइजेशन से हमें फ़ायदा होगा शायद कोई और मुल्क है जो इतना फ़ायदा हो सकता है. हमारा जो एक्सपोर्ट्स के कंप्लेन करते हैं वो मसला सिर्फ एक इस जगह से हम हल कर सकते जो रोज़गार के मौके हम प्रोवाइड नहीं कर सकते. एक बच्चा अपने गांव में बैठ के अपना ऐप बना के कमाना शुरू कर सकता है और वो भी डॉलर्स में. मेरा जो नुक्ते नज़र है वो इतना कि आप जितने भी रुकावटें हैं वो ख़त्म करें कम करें. There's this attitude in Islamabad and Muslim League and the bureaucracy कि अगर कोई अपना मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है ना आप उन पे फेवर कर रहे हैं कि वो आके आपके हाथ से पैसा कमा रहे हैं. तो this is absolutely the reverse of what is true. आप ये तमाम कानून साजी पे एक दफ़ा फिर से हमें करना पड़ेगा ताकि आसानी आपके लिए हो आसानी दुनिया के लिए हो. अब आप सोचे करने दे इनको वो चल सा क्या होगा. टिकटॉक पे लोग आएंगे इमरान खान के नारे लगाएंगे क़यामत तो नहीं होगा ना. लेकिन आप उनके बारे में सोचे वो दराज का बंदा वो फूड पैंडा का बेचारा वो करीम का जो चला रहा है अपना उसका क्या होगा. This is now it's a new world. ये काम खान साहब अपने दौर में करता था उसके बाद भी होता रहा. मेरा कोशिश ये होगा कि हम ये काम छोड़ें एंड जिसका फायदा है वो फायदा हमने. जब हम कहते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है अब वो मोटरवे का ज़माना आ गया. इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है तो पाकिस्तान के अवाम को हाई स्पीड इंटरनेट इस मुल्क के कोने कोने पे पहुंचा दें. ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दें और पाकिस्तान के नौजवान खुद हमारा मीशत की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे. भाईजान मैं आप लोगों को इंतहाई ध्यानदारी से जर्नलिस्टिक ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ कि मुझे महसूस हो रहा है कि बिलावल साहब गेटिंग सो स्वेड बहुत मुतासर हुए हैं
लेकिन आपके साथ इंटरेक्शन में विच इज़ ऑनेस्टली इम्प्रेसिव. आई एम ऑल्सो रियली आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू. लेकिन सियासतदान ख़ास तौर पर जब वो इंतहाबी मुहिम में हों तो टाइम उनका नहीं होता. इनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं बार बार मुझे इशारे किए चले जा रहे हैं और मुझे इनसे राब्ते के लिए उनकी ज़रूरत रहेगी. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. वी हैव टू कॉल इट. थैंक यू सो मच एवरीवन. बहुत ही अच्छा मुझे लगा. थैंक यू. Honorable Chairman, what a wonderful talk. My students, they have really enjoyed that talk. तो आप भी करें अपने वॉलेट और गाड़ी